n'an tɛ se mumaw siranw ɲɛ furu danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa dɔni kɔfili de wuruki ye. An ka layidu tɔn dilankumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamana ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamana ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamana kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye. Ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Sonofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaroka mina ambo fana kono aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la ambe ba moloma de nola bomba moloma minuka nyanamaya yechugo oka mako imana joro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto miyola ubanga konu chama na gosi ka ke setana ko ya no dina mo fe fe fula de be wulu bolo ni o ye femi famuya o yere bolo o ko nyuma ye o bo ke ala tay bo no ma femi famuya o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tay bo wulu kelembe ka fe un plan de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko menande kono on minga farafina la fiye ni veza wale wali berebereli wali ekoli ani wali dinu minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ngoni fasokon iri wamfaya wara falen la po itraure da melam nyomolo sembe ko jampa jugo siri lende do angama ala ni shitane flabe ka je auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabe ka je auna ala ni shitane flabe ka je auna kono do fili waralanka ne ma ala famu ala ko ka e adamani adeun kanu jahanama dangu hotep aw kulobe aka jenzenda mandi de mangana no epise femme ale soro sira o de bi kononton ani shekin murumuru shekin aw ka kele mandi no de bembaw molomaw ye grenye ay ñogon soro kene kono bi aw beba kalama ka fo ni kele ne émission ye tumaren kelen barodo avec kenelo 18h 19h ambe kene kono ni wakati na ana abal makedo setigi tienti keita ka bela jelen fo mali kono ani mali kokan munun klobana simali la ani munu mena la me kola kerenkerene ana kanka technicien fo draman tankara ka fo kosobe o kofe anga senkola mazie chemusi makunu fogata se nama dumuya amuzis fa koli dumuya ani anga kramgoba tigia damele ambu bela jelen fo ani bokar ambu bela jelen fo kologoto imotep abambulo kene kono yanino wo temenen kofe ambe foli la se anga chemgo ma no de dumbi fa koli ani sra musa dumya fogata se anga duzungon fola ngana ma no ba yoro sriwe o kofe mali dunzo be farafina dunzo bela jelen kolu bela jelen fo an karamgoba isip toloba togola
o kɔfɛ ka foli lase lamɛnbaga cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw b'a ka kɛlɛ mandi de kɔnɔ nin wagatinin na o tɛmɛnen kɔfɛ k'an ka jamana kantigi fo ani arajo in yɛrɛ sindibaga n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛlon tɛmɛnen kumada min tun bɛ yen o kumada kelen de don o la bi an bɛ fɛ ka kumada in nɔna tugun n'o de ye saya ani saya koɲɛw ani saya kɔfɛlaw an ye kuma caman fɔ olu kan bɛnbaw ye min fɔ o la ani wali diinɛw fana ye min fɔ o la bi ko bɛna kɛ min kan san bi baro bɛna kɛ min kan o de ye saya mana kɛ saya kow bɛ sinfonya an bolo cogo min na n'o ye su koɲɛw ye n'a bɛ fɔ o ma ko janaja o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka segin kumabon kɔnɔ ka foli di an karamɔgɔkɛ ma n'o de ye Kolokoto Imhotep Dumuya ye Kolokoto Imhotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a karamɔgɔ banfɛlɛlɛ an ka nanke setigi Twenty Keita n ka foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn an ka senkola n'o y'an ka technicien ye Dramane Tangara k'a fɔ ka an karamɔgɔ ani an ka cɛmɔgɔ Bakari Konate k'a fɔ an ka kuru mɔlɔmaba mun sigira n'a tɔgɔ dara émission yɛrɛ la kelen kelen yɛrɛ la n'o ye Bema Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants k'o kuru mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ a kantigi tɔgɔ la n'o ye Buwatu Ture ye Espagne o tɛmɛnen kɔ an ka cellule de communication mɔgɔw Magan Tarawele Jɛma Fajigi Tarawele an ka foli b'u ye an karamɔgɔba Moriba Aidara Nci Kulubali an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔba b'an kɛrɛfɛ yan bi karamɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ Goma n'o ye Tigiya Danbɛlɛ an ka foli b'a n'a kɔrɔ ye ko dansɔgɔ bɛ su la a tɛ ɲɛnama la dan tɛ ni karamɔgɔkɛ in na o tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔba bɛ Mande Gwen Kɔgɔjida la Karanfa Adama Jabate o y'an ka foli ba ye sanga bɛɛ ani tuma bɛɛ a ka kɔnɔndiya la karamɔgɔ an bɛ bi le 26 mars 2022 n'o ye 2022 Taraba kalo n'o ye mars kalo ye o tile 26 an b'o la o bɛ kɛmɛ ti san wala san 6258 ma a kalo 9 n'o ye Pankɔnsu ye o tile 11 an b'o de la bi o san wala n'o ye o calendrier o de ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ lajɛlen o de ye diɲɛ san wala bɛɛ baju ye n'o ye diɲɛ calendrier bɛɛ base calendrier bɛɛ bɔr'o de la calendrier lunaire o calendrier solaire o tilela sanwala o kalola sanwala a bɛɛ bɔra o calendrier in de la o la hali bi ka tasibila kɛ ka taa an bɛnba mɔlɔmaw ye bɛnba minnu ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya ye bɛnba minnu ko k'i bɛɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ bɛnba minnu kɛra mirindi bɛɛ fa ye ka kɛ mirindi bɛɛ ba ye ka kɛ mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye mirindi de ye peuple ye diɲɛ bɛɛ bɔra golofin de la o la bɛnba minnu kɛra bɛɛ karamɔgɔ ye dakun bɛɛ la ka fɔlɔ ka da mari ɲɛfɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ ka ɲɛnamaya ɲɛfɔ ka bɛɛbagaya yɛrɛ ɲɛfɔ n'o ye existence ye ka saya ni balo ɲɛfɔ an bɛnbaw de fɔlɔ la ka kɛ olu de ye diɲɛ welewele fɔlɔw ye n'o y'a philosophe fɔlɔw ye olu de ye diɲɛ melekuyala fɔlɔw ye n'o y'a littéraire fɔlɔw ye olu de ye diɲɛ dɔnkotigi fɔlɔw ye a scientifique fɔlɔw sans exception dakun bɛɛ lajɛlen wa gɛrɛki minnu ni mɔgɔ caman ka jate la ko olu de ye dɔnkotigi fɔlɔw ye olu karamɔgɔ ye an bɛnbaw de ye wa u yɛrɛ m'a dogo fana u y'a yira u ka dɔserew la n'o y'u ka documentw ye k'u nana kalan kɛ farafinna de Pythagore Platon ni Eudoxe ni Solon n'a ɲɔgɔnna ninnu o la fɛn fɛn b'u bolo a sariyaw ni a tɔma bɛɛ lajɛlen kalanna farafinna yan o la o bɛnba minnu ye o bonya sugu sɔrɔ k'o kɔrɔta sɔrɔ k'o kunnayiri sɔrɔ ka o bɛɛ lajɛlen kɛ u ma dan sago u ma taa bin mɔgɔ kan u y'o ɲɛsin mɔgɔya sabati n'a wurukin ma an tɛ sɛgɛn o bɛnba ninnu foli la olu folen kɔ k'an ka donsow fo ka yira k'a fɔ ko an tɛ ɲinɛ u kɔ fiyewu bawo ko cɛbɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye siga t'a la olu ta ma kɛ duwawu kɛ dɛ olu ta kɛra yɛrɛ di de siga t'a la ko dɔ fɔ n'o ye histoire ye histoire bɛna lakaleli kɛ u ka kisɛya la u ye mun kɛ jamana in ye ɲinan ti k'a kɔ fiyewu kɔbalon tɛmɛnen an tun bɛ gwara dɔ la o ye an ka donso minnu bɛ ɲɔnɔ
u nana ɲɛfɔli kɛ mirindi ye kow bɛ cogo min conférence de presse tɔgɔ bɛ kungora ni siɲɛ wɛrɛ an bɛna lajɛ ko élément dɔw latɛmɛ ka sabu kɛ kabako de don jamana yɛrɛ sigikan n'a kundɔnkiliw bɛ min ɲini jamanaden fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de y'o faamu ka tɛmɛ donsow kan ne ma da la ka sabu kɛ golofiya yɛrɛ sigilen don ni ɲɔgɔn makaran ni ɲɛnɛmaya latangani min ye kumaw kɛra kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la siga foyi t'a la ni jamana kan ka fɛn don ba la bi bina an bolo ka se ka da jamanaden ɲuman kan min bɛ sɔn k'a yɛrɛ di u kan ka donsoya de don ba la kosɛbɛ en tout cas bon jamana yɛrɛ de b'a ka fondo walan ci c'est à dire i bɛ fɛ i ka jamanadenw ka kɛ mun ye e de bɛ o fanfara o plan c'est à dire o sira ci bɔ ni e y'o sira bɔ lakolokolo n'o ye éducation a bɛ kɛ o sira in de kan n'a kɛra o kan i bɛ fɛ jamanadenw ka kɛ mun ye o bɛ k'o ye ɔ ni e laɲini de ye i ka jamanadenw ka kɛ jitɔn ni jafobagatɔw ye n'o ye fugari ye ka kɛ kinikinitɔn ni mɔgɔ jirijɔrɔtɔw ye u tɛ se ka ko ɲa f'u bɛ se k'a tiɲɛ de walima u tɛ se k'a ɲa u tɛ se k'a tiɲɛ n'u kɛra o mɔgɔ sugu ye siga t'a la o ye jugu sagoya de n'i y'a ye Bamakɔ falen don Mali dugubaw falen don ko mɔgɔ minnu bolila ka bɔ kɛlɛ kɔrɔ n'i y'a bɛɛ lajɛ ni donsow kun bolila o sisan kun t'a sɔrɔ Bamakɔ cira bɔgɔbɔgɔ en tout cas nka olu de jɔra yanni janfa min kun sirilen don an ka jamana nantigiw kama yanni'u ka bɔ o janfa kɔnɔ nka ni an tilala k'a ye tuguni ko gɛrɛntɛ bi o donsow ka baara la donc o bɛ kɛ fɛn ye fɛn min bi mɔgɔ yɛrɛ de lama ɲuman tɛ quoi a b'a to mɔgɔ tɛ sɔn k'i yɛrɛ di i n'a fɔ jamana y'a fɔ cogo min bon sini ye ni siniɲɛsigi jamana bɛɛ kɔnɔ kodɔn jamana bɛɛ kɔnɔ baarakɛla sɛbɛkɛla mɔgɔ mun tɔnɔ bɛ se bɛɛ ma o tigi de ye mɔgɔ lajankota ye o tigi de ye mɔgɔ mɔlɔntigi ye c'est à dire valeur bɛ don o de la walasa o ka kɛ yilimasere ye funukew ye c'est à dire denmisɛnninw o ka kɛ référence ye bɛɛ ye quoi nka n'a kɛra dabarabaw minnu tɛ se k'a ɲa f'u b'a tiɲɛ jamana bɛ ka ci wagati min na olu b'u ka jɔyɔrɔ n'u ka bonya de makaran e bɛ bonya jumɛn ɲini jɔnya kɔnɔ dɛ k'i to jɔnya kɔnɔ ka bonya dɔ ɲini jamana yɛrɛ bɛna ci yɛrɛ bɔgɔbɔgɔ jamana bɛna tɔnbonya hali sa e bɛ jɔyɔrɔ makaran na yala o ye mun mɔgɔ sugu ye siga foyi t'o la o la an ka donso fɔlen kɔ an b'an ka nantigi ninnu fo ka f'u ye ko an ka waama a fabadenw kɔni minnu dalen don a la k'a fɔ karamɔgɔ ko kannabila in dɛ n'o ye liberté in dɛ maaya in jamana souveraineté in fɛn tilata de tɛ fɛn tɛrɛmɛta tɛ fɛn tɛ mun bɛ tɔnɔmada fana o la minnu dalen don o la siga t'a la k'u bolo kɔrɔtalen don ka jan bɛ sigi u kunna n'o ye couronne ka f'u ye ko an ka a waama ka tila k'a f'u ye tuguni ko ni i ko k'i bɛ mɔgɔ minnu ye san caman kɛ jɔnya kɔnɔ ka tila ka o jamanadenw lihala ye k'a fɔ bonyatigiw ni tɔgɔtigiw ni jɔyɔrɔtigiw ni dawulatigiw ni waritigiw bɛɛ o bɛɛ sɔrɔlen don k'u to jɔnya kɔnɔ nka o kuruw fɛ n'i nana k'i b'olu tigiw bɔ jɔnya kɔnɔ an karamɔgɔ Sidiki Kuyate ka kuma dɔ de don k'a bɛ komi i bɛ fɛ ka korokara sama ka bɔ a fara kɔnɔ e b'a fara in ye ko o ye girima ye ale t'o ye koyi ale b'a ye e bɛna ale tɔɔrɔ de o la k'a f'u ye ko kulekan minnu bɛ bɔ n'u y'o jate dɔrɔn a bɛ firi olu de da la o kuma bɛɛ a bɛ firi densɛbɛ de da la a bɛ fɔ ten ko ni tagama ma ban bolo fifa tɛ ban ko kuma bɛɛ a bɛ firi densɛbɛ de da la min mago t'a la o jɛnnen don ni bonya bɛɛ ye jɔnya in kɔnɔ e min y'a ye ko bonya tɛ yen k'an to jɔnya kɔnɔ n'i ko k'i b'olu ka negela ko k'u ye parce que jɔnya kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ olu negela de don n'e ko i b'olu ka o negela kɛ u ye siga foyi t'a la a bɛ firi e densɛbɛ de da la a tɛ foyi k'olu la donc min bɛ lajɛ o ye jamana ka maaya de i n'a fɔ mɔgɔ min b'i jɔ maaba tɛ bonya jamana in kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba tɛ bonya jamana in kɔnɔ kodɔnna tɛ bonya jamana in kɔnɔ donc o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ jɔyɔrɔ foyi ma kɛ jamana ka maaya sɔrɔli la donc ale bɛ
fɛ an ka to jugu sagoya de la n'o tɛ mabaya ko kɔni tɛ. Mɔgɔba ye jumɛn ye? Mɔgɔba de ye min sera k'a ka jamana bɔ jɔnya kɔnɔ. Siga t'o la, siga t'o la. Mais aw ka mɔgɔbaya bi jɔnya de kan. Aw mɔgɔba ye. Jɔnya mɔgɔbaya kɔni. Jɔnya mɔgɔbaya. O ye jugu sagoya ye. Ayiwa karamɔgɔ. O la an bɛ tɛmɛ. An ka kumada tɛmɛnen. Awɔ. I y'a fɔ cogoya min na. Nin y'a émission 4nan sigilen nin kumada kelen kan. K'a bɛn kumada in ɲɛtɔnɔ ma. Wa nin y'a émission laban in nin kumada in kan. Émission yɛrɛ. Yanni ka don kuma kɔnɔ. Walanda kɔnɔ. An bɛnbaw ka depuis kama. N bɛna o ɲininkali dɔ k'i la. U ka kurundu bajulaka saba in na. N kan bɛ sisan mantan ka kurundu. Yɔrɔ u y'o sigi su koɲɛ bɛɛ de kan. Ka sɔrɔ ka o sinkɔn ani k'o jabeyali di Osiris ma. Mantan de Mijani. Awɔ. Mizani. Voilà Mizani. Yɔrɔ u y'o o tilenbagaya ni sariya u ye o bonya ni o sɛmɛ Osiris la n'o y'an bɛnba dɔ ye. N bɛ fɛ i ka walawalali kɛ depuis kama est ce que danfara bɛ o ni an bɛ min kɛ yan bi danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛɛ laɲini ye kelen ye wa. Yani an ka ɲininkali jaabi an bɛ an balimakɛ dɔ lamɛn fɔlɔ saya ko kan. Kumada ye kumada kɔrɔ ye toujours ko saya ye cogo an bɛnbaw bolo ani saya ye cogo sama diinɛ ninnu bolo. La mort vue par nos ancêtres, vue par la religion dite révélée. O ta ko naaninan don. Ayiwa an balima dɔ an balima farafin dɔ kɔni. Hali n'o y'a sɔrɔ ale ye mun ye saya ko kan. Olu bɛ diinɛ min na olu balima tɛ mɔgɔ wɛrɛ n'u yɛrɛ tɛ. Hali n'a kɛra ye anw bɛnbaw ka sira kan anw bɛ mɔgɔya de dɔn foyi ma bon ni mɔgɔ ye o la Sangara an bɛ na yan. Ni selibali b'aw ka quartier la n'a sara n bɛna janaja kɛcogo fɔ. Il est 18h18. Seli tɛ k'a kan. Vous n'avez aucun. A bɛ kaburu segin aw kana lahadu k'a la aw kana saku yɛrɛ k'a la kaburu denni walima kaburu kɛrɛfɛ. Ni selibali b'aw ka quartier la n'a sara n bɛna janaja kɛcogo fɔ aw ye. Seli tɛ k'a kan a su tɛ ko a tɛ don kasange la a bɛ bɔrɔ dɔ ɲini a b'a meleke o la. A bɛ kaburu segin aw kana lahadu k'a la aw kana saku yɛrɛ k'a la kaburu denni walima kaburu kɛrɛfɛta ala aw kan'o k'a la a y'a bila a kɔnɔ dɔrɔn walahi hali ni kaburu in surunyana dɛ n'a ma se ka don a y'a sen gɔlɔ walima a y'a kari k'a d'a kan. Ayiwa o la an b'an karamɔgɔ wɛrɛ lamɛn an karamɔgɔ Yirilandi dɔ o ka dakuruya damadɔ an b'o lamɛn. Or que aw nana an ka baarakɛminɛ minnu ta k'olu fili n'a ko ko gulɔmin man ɲi olu tɛ nkalon tigɛ minnu tun bɛ ka gulɔ min olu tɛ jɛnɛya kɛ minnu tun bɛ ka gulɔ min olu tɛ janfa kɛ minnu tun bɛ ka gulɔ min olu ka balimaya la u b'u sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sɔgɔmadanin kelen ka kafe min ka taa n'u yɛrɛ ye aw minnu ko bi ko aw ye ala dɔnbagaw ye aw bɛ ala fɛ aw bɛ nkalon tigɛ aw bɛ jɛnɛya kɛ aw bɛ janfa kɛ aw bɛ namara kɛ a bɛ balimayaw bɛ fara sugu ni dugusajɛ cɛ c'est à dire que bolominɛ yɔrɔ foyi tɛ yen k'a fɔ ko ala ko tɔnɔ min ye aw bɛɛ siranna ala yɛlɛmɛ bɛɛ kɔfɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye ko kabako dan de don quoi aw bɛ taa kaburu dɔ la aw bɛ taa su don an ka siran ala ɲɛ saya bɛ yen dɛ bɛɛ bɛna sa dɛ kaburu kɔnɔ n'i dara mɛlɛkɛw bɛ nin ɲininka a ye siran don ɲɛ don min ka gɛlɛn an kelen kelenna bɛɛ an ka seli dɛ denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la n'i ma seli an bɛɛ bɛna kɛ tan de an ka seli dɛ seli de fɔra an ɲɛna a bɛ taa o su bila a dayɔrɔ la ka na i tun bɛ tiɲɛni minɛ i bɛ tɛmɛ n'o ye i tun bɛ janfa minɛ i bɛ tɛmɛ n'o ye i tun bɛ namara minɛ i bɛ tɛmɛ n'o ye i taara kaburu don la ka na i ka saya ɲɛ siran ɲɛ ne ma yɛlɛma foyi de ye a la k'a fɔ ko n'i bɛ ka siran saya ɲɛ i kan k'i tile n'i bɛ ka siran saya ɲɛ i kan k'i jogo ɲa n'i bɛ ka siran saya ɲɛ i kan ka mɔgɔ janfa ni namara ni kalabanciya dabila e t'o si dabila n'i taara kaburu dɔ la i bɛ kasi n'i nana somɔgɔw ɲɛkɔrɔ i bɛ kasi ni su don jama wulila o y'a bannen bɛɛ bɛ t'i ka sira kɔrɔ fɛ or que fɔlɔ la saya ɲɛsiranɲɛba in o fɔliba tun t'an kulokɔrɔ tan mais mɔgɔw tun b'a dɔn ko saya bɛ yen mɔgɔw tun bɛ se u yɛrɛ la balimayaw tun bɛ dilan
janfa ni namara k'u kun tɛ ta hali ka fɛn yɛrɛ tununa a ka ca la ni seginna i bɛn'a sɔrɔ o nɔ ye n'a nana o mɔgɔ de bɛ y'o bɛɛ kari k'a bila ko da kana don o la a bɛ gɛlɛya bolo dɛ a bɛ baara wɛrɛ ɲini sinon an tɛ se ka to an yɛrɛ ma ka taa nafu ye ka sababu kɛ bɛɛ bɛ ka wuruki n'a yɛrɛ de ye bɛɛ bɛ ka wuruki ka to a suguya la bɛɛ bɛ ka wuruki n'a ka laada ye n'aw nana k'an ka fa laadaw ni an ka danbew bɛɛ kari ka fili k'an ka sigi k'o filɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra ayiwa an bɛ an karamɔgɔba ninnu fo u ka laseliw la silamɛ karamɔgɔ in alimami in ka kuma an b'a yɛrɛ fo bari mɔgɔ an b'a jateminɛ mɔgɔ caman na olu b'a fɔ ko u bɛ silamɛya adamadenya an fɛ yan nɔ ani mɔgɔya tɛ kelen ani mɔgɔya yɛrɛ de tɛ kelen ani mɔgɔya tɛ bɛn fana voilà donc ninnu b'a yɛrɛ de fɔ mɔgɔw ye n'i bɛ a kɛ i b'a kɛ o kan walima n'i b'i bɔ a la i b'i bɔ a la o la an b'a fo o yɔrɔnin na nka kuma dɔ bɛ dakuruɲɛ dɔ b'a ka kuma na nin ye olu yɛrɛ de ka dusukunna siri ye ka ɲɛsin mɔgɔ tɔw ma ɲɔnɛ a ye min fɔ ko selibali ko n'o sara o su tɛ ko a tɛ kɛ tan a tɛ ka sanke non o ye juguya min b'olu dusukun na dɔrɔn parce que ko e tɛ seli o juguya in dɛ bɛnsɛnkɔniya o kuru min b'u kɔnɔ dɛ o de bɔtɔla filɛ nin siga t'o la yɔrɔ a dan ye u ka Ibrahima ye o min fa sara ko o ye duwawu kɛ a fa ye ko nka o ye duwawu kɛ a fa ye yɛlɛ bɔnna de kama y'a faamu o ye Ibrahima yɛrɛ wa kangari dalen don u ye fana koyi k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Tawuba aya 118 o kɔnɔna ninnu na ka kangari da u ye ko u kana duwawu kɛ mɔgɔ si ye min ye soma ye k'a fɔ n masuruna mɔgɔ don o tɛ a la nin t'a la donc a bɛ ka kuranɛ yɛrɛ de pratique ɲɛfɔ o de kama an y'a fɔ nin fɛn ninnu tɛ bɛn anw ka mɔgɔya ma a nana de k'an fara n'aw farala ka ban fanga a fɔra kuranɛ de bolo ko kafiri ye nɔgɔ de ko kafiri ye kɔsɔ de n'a fɔra e bɔra mɔgɔ minnu na ne ko k'olu ye nɔgɔ de e yɛrɛ ye mun ye nɔgɔ den tɛ yɔrɔ kɔni mɔgɔ man kan ka o kuma sugu sama ka se ɲɛfɛ siga foyi t'o la o la an ka an miiri kosɛbɛ an bɛ mun fɔ halisa an balimaw ye an balima minnu bɛ silamɛya kɔnɔ walima an balima minnu bɛ kerecɛnya kɔnɔ o kelen de fɔlen don kerecɛnya kelen in kɔnɔ tuguni ko Isa Jésus b'o de fɔ ko ni m'i fa lagoya ye k'i ba lagoya ye k'i balimaw i den ni muso i kɔrɛ ka bɛɛ lagoya ye k'i tɛ se ka k'ale dɔ ye ko mun mana sigi o kan a bɛ fɔ tan an fɛ ko kilisi min daminɛ ye ayiwa o la hakili b'a tɔ dafa o la n'an dun y'a jateminɛ karamɔgɔ n'i ye bɛnbaw ka kurundun ma filɛ komi i ye ɲininkali kɛ manta ko de kan n'o ye Mijani ko ye yɔrɔ Mijani ko sama diinɛ ninnu n'o y'a fɔ diinɛ ma ko la religion révélée la religion dite révélée olu y'a bisiki ko fɛn yɛrɛ de ye mun bɛ yen k'a sɔrɔ mantan n'o ye Mijani ninnu ni siratu ninnu ti fɛn ye kow de don fɛn ni ko danfaraba b'olu ni ɲɔgɔn cɛ bawo n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye an bɛ to ka matika kurundun minnu fɔ yɔrɔ nin bɛɛ la a si t'a la i b'a fɔ ko a karisa f'i ka kɛ jogotigi n'o tɛ i ye kafiri ye ni mɔgɔ min ma sɔn a ma ko i kan ka sewa de la jɛnsɛn je reprends la joie o tigi ye kafiri o t'a la a bɛɛ jagoyalen don i yɛrɛ de kan o de kama matika kurundun n'i y'a ma filɛ kurundun 21 b'o de fɔ ko je reprends la joie ko n bɛ sewa de la jɛnsɛn mais ninnu t'a la i bɛ papali de kɛ n'o ye terrorisme ka essayer k'i bɛ mɔgɔw terroriser o hakili la an bɔra ka karamɔgɔkɛ min lamɛn sisan o la o kurundun kelen kɔnɔ u bɛna fɔ an ye de ko j'écoute des opinions opposées kurundun 24 ko n bɛ miiriya sinaw lamɛn c'est à dire mɔgɔ mun miiriya ni n ta tɛ kelen dɛ n b'a lamɛn bawo olu jɔyɔrɔ ma kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ kɔnkɔn bɛ ne de bolo c'est à dire c'est moi qui détiens la vérité absolue donc tiɲɛ ti o fɛn sugu ye quoi c'est à dire k'e b'i jɔ jɔyɔrɔ dɔ la dɔrɔn ko dɔ wɛrɛ tɛ yen nin kɔ o la
ɲɛnamaya yɛrɛ ti sɔn ma ɲɛnama sunkun kurundu ti sɔn ma quoi n'o ye nature yɛrɛ ti sɔn ma u bɛ mun fɔ tuguni benbaw bɛ mun fɔ Matika kurundu 25 na ko j'ai créé l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ bɛnɲɔgɔnmaya harmonie ko n b'o de la fɔlɔ kurundu 42 ko j'embrasse les tout ko n bɛ bɛɛ de fɛ o la nin na i tɛ nin wajibiya mɔgɔ kan dɛ n bɛ segin o yɔrɔ kan nin bɛɛ bɛ wajibiya yɛrɛ de kan c'est à dire i bɛ nin sinsindiya i yɛrɛ de kan k'a kɛ obligation i yɛrɛ kan maintenant benbaw nana ɲɛfɔli dɔ de kɛ bon anw ka lakolokololi kama kɔnɔ c'est à dire anw ka éducation kɔnɔ n'i bi fɛn ɲɛfɔ mɔgɔ ye a hakili bɛ se mun kɔrɔ i b'a ɲɛfɔ ni o de ye a b'a fɔ sisan n'i ko i bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'i bɛna f'u ye kelenya de ye nin ye kelenya bɛ tan jamana ka kɛ tan jamanadenw kan ka jamana kanu nin cogoya la nka an fɛ aw bɛ ziiri par exemple an ka mɔgɔbaw y'u kɔnɔ miiri de ziiri ninnu k'o labɛn yili kɔnɔ yili ka sebaga kɔnɔ bawo foyi de tɛ hakili ka sebaga bɔ minɛ o la minnu tigɛra hakili la ka tigɛ hakili ka sebaga la ka tigɛ danbaga yɛrɛ la walima fɔ cogo wɛrɛ la u ma danbaga yɛrɛ de dɔn olu de nana fɛn dɔ miiri k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'o dɔn yɛrɛ ni o ma f'i ye donc olu y'o mun miiri olu tilala ka yala k'a fɔ ko o de ye tiɲɛ ko fɔ bɛɛ ka sɔn o ma o de ye diinɛ ninnu ye kuranɛ ni bibulu la hakili ka sebagaya o ziiri minnu ladan o kɛra kun jumɛn kama fɛn dɔ de bɛ ta yen a bɛ f'i ye sisan ko surukuba ani zonzanniba ka sɔrɔ an fɛ yan ni suruku fɔra n'o ye nama ye nama dɔnnen don fɛn min don nka ziiri kɔnɔ kelenya ni kelenya bɛna ɲɛfɛ ye kelenya o ziiri de b'i labɛn a t'i fɔ ye tuguni ko fɔ ka ɲɔgɔn minɛ dɛ ziiri bɛ kun cɛ yɔrɔ min na denmisɛnnin yɛrɛ de bɛ o conclusion tira a yɛrɛ k'a fɔ ko jaa ni mɔgɔ min i fara ka bɔ tɔw la a kun cɛ ye nin de donc e ti alternative wɛrɛ ye hakili kɔnɔ ni ɲɔgɔn minɛ in tɛ e b'a dɔn de k'a fɔ ko tɔnɔ bɛ jɛ de la e b'a dɔn de k'a fɔ ko jɛ fanga ye mɔ ɲɔgɔnma de o la ni jɛ ye hɛrɛ sɔrɔ e ka hɛrɛ b'o jɛ de kɔnɔ mais e kelen ka hɛrɛ siga t'a la o laban ye ko wɛrɛ ye bon o la an ka lakolokololi minɛn dɔ de ye mantanko in ye n'o ye mijaniko ni siratuko ninnu ye a kirela farafinna dɛ farafin de y'a dilan a hakili kɔnɔ k'a fɔ arabu kuranɛ ala ni bibulu ala o b'a sɔrɔ o tɛ yen yɛrɛ o b'a sɔrɔ danbaga ko an bɛnbaw tun b'o de kan sunko mari kɔni u ye mun mankutu ko dunba kɔrɔbɔbali la profondeur insondable u ye mun mankutu ko bɛɛma n'o ye le maître de tout u ye mun mankutu ko maba walima mari le grand maître u ye mun mankutu ko fɛnba tigintan u ye mun mankutu ko kun bɛɛ kun u ye mun mankutu ko kun kelen pe kun tan la seule cause sans cause la cause de toutes les causes u ye mun mankutu ko kow bɛɛ ni fɛn bɛɛ ni l'essence de toutes choses o danbaga in de an kan b'o de ma u ye mun mankutu ko Neberdiar maître de l'univers ko Jaba Mari o la o wiriwiriya nin kɔnɔ c'est-à-dire o philosophie in kɔnɔ o sagesse kɔnɔ u nana Matika kurundu in u nana o sinkɔnya ni kala ye si sɛbɛnnikɛlan ka sɔrɔ ka n'a jira k'a fɔ ko saya kɔfɛ mantan in de bɛ yen n'o ye mijan ye balansi de bɛ yen ko banbagatɔ sɔn bɛ da kelen kɔnɔ ka Matika kala la plume de Matika o da kelen dɔ in kɔnɔ o ko bɛɛ kɔnɔgɛnbaga o ye Osiris ye o ko la kɔrɔsibaga dɔ ye Jewuti ye bɛma Jewuti ni dɔw k'a ma ko Tot o la o sɛni in kɔnɔ i bɛn'a ye ni Matika kurundu in n'e ka ɲɛnamaya kɛra nin boloyali kɔnɔ c'est comme si e ka ɲɛnamaya kɛra ɲumankɛ ɲumanfɔ juguman t'o de la o la kala ti plume in kala in tɛ giriya Matika kala o tɛ giriya ni sɔn ye nka n'e ta kɛra jugumankɛ jugumanfɔ de ye o de cayara e ka ɲɛnamaya kɔnɔ Matika kala bɛ giriya ni e sɔn ye o kɔrɔ de ye ko e ma Sudan e tɛ Sudanbaga ye dɛ e tɛ wande ye e ye cunde de i b'a mɛn hali denmisɛnninw ɲɛnajɛ kɔnɔ u b'a fɔ ko karisa de ye wanɛ ye ko ne de ye wanɛ karisa ye cunɛ ye wangarakan na
an ka kan kɔrɔnin da wande de kɔrɔ ye ko le gagnant sebaga cunde le perdant o la ne kɛra ne balola ɲumankɛ ɲumanfɔ jugumatɔ kan o matika kalan in o ni sɔn b'i lakanya o kɔrɔ de ye ko e sudanna c'est-à-dire e farala sɔlɔmi sanu ka sɔlɔmi jansataw kan ɔ nka ni o ma kɛ e bɛ fɛ k'a fɔ su yɛrɛ de tun tɛ don fo a ka sɔlɔmi ka futunti min bɛ sɔlɔmi na siga t'a la bawo k'o jɛ k'o bɔ a la a ka se ka yɛlɛ ka sira sɔrɔ ka taa damaga ma fɛ bawo yɔrɔ an y'o de ɲɛfɔ ko ni mɔgɔ min t'i ɲɛnamaya dɔn i tɛ se ka saya ɲɛfɔ o la n'i t'i ɲɛnamaya dɔn i tɛ se ka saya dɔn n'i tɛ saya ko ɲɛ dɔn e bɛ sɔrɔ k'a kɛ kinikini ko k'i bɛ mɔgɔw terroriser n'a ye et puis k'i b'a fɔ a kɔfɛ nin bɛ k'i la tan nin bɛ k'i la tan ɲɛna y'o de fɔ ko sɔlɔmi n'o ye esprit ye o ye énergie de énergie divine ale tɛ kɔngɔ dɔn a tɛ minɔgɔ dɔn ta kalaya ni sumaya ko ale t'o dɔn jango k'a fɔ ko tasuma b'a jeni o la n'ale t'i fari la énergie de don o énergie en fonction de a ka kɛta k'a to fari la dɛ a ka sanuya n'a ka sanuyabaliya b'o de bolo o la f'a ka sanuya de n'a ma sanuya ɔ a bɛ faridonya de n'o ye k'a réincarner ɔ fɔ ka sanuya kundama sɔrɔ ɔ nka n'a ye sanuya sɔrɔ a tɛ faridonya tuguni a bɛ fara sɔlɔmi jansataw kan ɔ a bɛ kɛ kinsɔn dɔ ye olu b'a fɔ ma ko mɛlɛkɛ fɔ cogo dɔ la ɔ hali n'a y'a sɔrɔ ɔ n'i y'o kumaden yɛrɛ ta o fana ti arabukan ye o ye hébreukan ye o bɛ yiridenw de kofɔ n'o ye wayiw ye donc o ye ko de o tɛ fɛn ye nka komi olu y'a miiri kamamafɛn ni fɛn wɛrɛw ye o fana y'a damana kuma ye nka k'a faamu dɔrɔn ɔ mɔgɔ ɲuman sɔlɔmi dɛ mɔgɔ mun balola ka sɔn ɲumankɛ ɲumanfɔ jugumatɔ kan farafin sɔlɔmi dɔya kɔnɔ fasini bulonda sira kan ale de ye sɔlɔmi jansata ale de ye sɔlɔmi sanu ye ale de bɛ an bɛ tɛmɛ olu de fɛ ka sunku mari danbaga yɛrɛ wele o fana y'a damana kuma ye nka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ wɛrɛwɛrɛliba de bɛ bɛnbaw ka nin na i n'a fɔ sisan ni nin sangasigi kɛra jamakulu min ɲɛna tantɔ e k'a ye ko sɔlɔmi ka dɛsɛ ka yelen sɔrɔ ko k'o turu kɛ ko bɛnbali dɔ kɛlen ye fari in fɛ e bɛ n'i dɔgɔ dɔ don ɲumanya la k'i yɔrɔ ma janya juguma ma jɔnsa mɔgɔw kana sɛgɛn e sɔlɔmi yɛlɛnni na i b'a ye nafa min b'o la o bɛ kɛ kɛnɛ kan bɛɛ de ɲɛna o de kama su tɛ teliya ka don an fɛ yen nɔ o de kama yɔrɔ an bɔra k'o de ɲɛfɔ sisan mantan ko in n'o ye mijani ko an y'o ɲɛfɔ ko farafin ka fɛn dilannen de don fɛn de tɛ ko mun bɛ yen saya kɔfɛ k'aw bɛ taa jɔn ye kɛnɛ dɔ kan k'o kɛ ɲɛfɔli dɔrɔn de don bɛnbaw ye minɛn mun sɔrɔ ka ko dɔw ɲɛfɔ furuba ɲɛfɔli la o dɔ ye nin sira ninnu de ye o la n'i ye jateminɛ kɛ bɛnbaw ye yɔrɔ somayɛlɛma kɔfɛ fari in kɔni ye foroko lankolon de ye o la u nana ye ko fari in bɛɛ lajɛlen ti donta ye dugu la k'a dɔw fana ye lamarata ye walasa k'o kɛ tɔgɔmasire ye k'o kɛ kalankɔlamɔgɔw ye o de kama komi kuranɛ ala ale tun t'a dɔn ko farafin ka laada yɛrɛ de ye su lamara ye ale ye nkalon da yɛrɛ la k'ale de ye Firawuna su lamara ko k'a kɛ yelimasire ye k'a kɛ référence ye kɔlamɔgɔ ye k'a sɔrɔ ale t'a kalama ko o baden de bɛ yen donc e bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko Firawuna su bɔgɔden de bɛ yen a yɛrɛ caya dan mun maralen don o la sisan olu y'o kɛ kun jumɛn kama komi yɔrɔ sɔlɔmi ko an y'o ɲɛfɔ walasa toujours baw farafin bolo ɲɛnam i bɛ si mun balo o tɛ i bɛ wale mun k'i si kɔnɔ o de don o de bɛ to yen n'o kɛra ɲuman ye o don n'o kɛra juguman o don o la ka wale ɲumankɛlaw kodɔnna kokɔrɔ dɔnnaw sinila sinisigibagaw ka olu dɔw su lamara o ka kɛ kalan ye kɔlamɔgɔw bolo olu y'o kɛ o de kama bɛɛ tun tɛ mɛ su dɔw tun bɛ lamara i b'a fɔ Firawuna ninnu caman ni Egypte a dɔnkotigiw caman su lamarala u bolo cogoya min na walasa a ka dɔn ko ɲɛnamaya in kɔnɔ i mana mun kɛ de o de bɛ lakale i mana mun kɛ o de bɛ fɔ kɛwale in de kɛ in de ye tiɲɛ o waati kelen na o la o kolokoto Firawunaw su hakɛ min bɛ a ka ca o kuma ɲininkali ninnu bɛna est-ce que busanɔ ni berenɔ bɛ o Firawuna ninnu su la an dun b'u su baden a y'o kɔni kuma t'a la kɔsannin na su 59 de bɔra
minnu a su dɔw san 2000 ni kɔ a su dɔw san 3000 ni kɔ a su dɔw san 4000 aw kelen do k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw kolociw ni wa o bɛɛ de fana ye hakili ka sebaga yiratɔ ye bon o kɛra ni dɔnni mun ye an ɲɔgɔnna mɔgɔw de y'o kɛ olu y'o kɛ ni dɔnni mun ye k'a yira an na k'a fɔ ko jaa ko dɔnni ti mɔgɔ dun duguma ye foroba de don n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ nka a ti sɔrɔ de fo i hakili ka k'i yɛrɛ ta ye i b'a fɔ émission générique la o bɛ fɔ cogoya min na ko dɔnni de ye se ye k'o ti sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa ko dɔnni kɔfile de wuruke o la n'an ye jateminɛ kɛ yɔrɔ ɲɛnamaya ye tandama ye an b'o de fɔ dɔ bɛ na dɔ nɔ na yɔrɔ an bɛɛ ye firawuna bɔnsɔnw de ye an bɛnbaw bɔra Kemeti de Égypte de ka na sigi yan n'a fɔra Égypte Soudan Éthiopie Érythrée ani yɔrɔ min bɛ wele sisan ko Égypte o bɛɛ de tun ye maraba kelen ye ka fɔ 42 42 États o faamaba fɔlɔ o faama belebele fɔlɔ o de ye Nare Marie Narmer san 3750 Isa Moyi ɲɛ o de kama a fɔra Égypte Kemeti wele wele cogo caman na a tɔgɔ dɔ de ye ko Sema Tarawi l'union des deux terres o la yɔrɔ kurufa yɛrɛ n'o ye Égypte fédération ye a sigili a kurufa mansa fɔlɔw bɔra Sudan ne c'est-à-dire u bɔra Sudan yan fan ne fɛ ka na sigi Nil source bɛ taa yɔrɔ min na ka na sigi Égypte yɛrɛ yani ka se n bɛ fɛ sisan donc comme kuma kɛra nankɔnko kan kuma kɛra mantanko kan n bɛ fɛ sisan anw ka su don cogo k'a ɲɛsin fanko o de bɛ ka ɲɛfɔ tan o ta yɔrɔ ye kabini Égypte de bon yɔrɔ min bɛ wele ko Égypte a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko la haute Égypte ani la basse Égypte Sudan yan fan ye Éthiopie ninnu yɔrɔ Égypte ti yɔrɔ belebele fila de a bɛ fɔ o yɔrɔ de ye jatele de ko ye worodugu ye le sud sanfɛla in n'o ye yɔrɔ min bɛ wele sisan ko Misira yɛrɛ Égypte o yɔrɔ de jatelen don k'o ye kɔgɔdugu ye le nord komi unification daminɛna à partir du sud ka sɔrɔ ka taa sigi nord la o la an bɛnbaw kabini o wagati la u ye fundili mun kɛ u ye jɛnsɛli mun kɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ u ye jɛnsɛli mun kɛ ka na sigi farafinna yan yɛrɛ ka na sigi Afrique de l'Ouest la yan u ye de t'u hakili la k'o kɛ yelimasere bɔnsɔnw ye n'u b'u ka bulon jɔ k'a da ɲɛsin sud ma n'o ye worodugu ye k'a kɔ don nord ma n'o ye kɔgɔdugu ye o la ni mɔgɔ mun jɔra k'i ɲɛsin bulon da ma e bɛ ɲɛsin kɔgɔdugu de ma o de kama hali ni Égypte ni ye pyramide déguisée lajɛ a bɛ nord yira wa hali tubabuw ye fɛn mun dilan ko boussole yɔrɔ an bɛnbaw de ye boussole fɔlɔw dilan o boussole ninnu a bɛ nord de yira kun wɛrɛ t'a la dɛ bɛnbaw y'a kɛ k'a da nin yɔrɔ de kan bɔnsɔn minnu bɛ na u ka u bɛnbaw bɔyɔrɔ fɔlɔw dɔn k'u sigiyɔrɔ fɔlɔw dɔn o la n'u tun b'u y'u ka sow da ɲɛsin bɔyɔrɔ de ma pour que k'a yira ko bɔnsɔnw kana na fili bɔyɔrɔ ma fiyewu wa bɔnsɔnw kana na fili bɔso ma fiyewu n'u sara fana komi bɔ kɛra yɔrɔ min na bulon ɲɛsin fan u bɛ sen bila ka taa yen fan fɛ ka kunkolo bila ka taa bulon ka kun ɲɛsin bulon da ma o la sen bɛ ɲɛsin sud de ma n'o ye worodugu ye kun bɛ ɲɛsin nord ma n'o ye kɔgɔdugu ye bawo ko n'o kɛra ko bɔnsɔnw tɛna ɲina fiyewu u bɔsɔnw kɔ wa ko bɛnbaw ka senkoleya n'u ka dɔnni a tɛna tunu fiyewu fana o de kama an fɛ kabini Égypte yɔrɔ ka bɛn an sigi cogo ma n'i taara Miyankala n'i taara Dɔgɔna n'i taara Sɛnɛfɔla n'i taara yɔrɔ min na yɔrɔ bɛɛ ni a tiɲɛ don bɛnbaw ka nin jate kɔrɔ ninnu dɔw ye nin makafo u sigiyɔrɔ fana u ye ko minnu lakɔlɔsi u sigiyɔrɔ la dɔw ye o fara bɛnbaw ka kɔrɔlen kan i bɛ taa sɔrɔ an ka yɔrɔ dɔw la i bɛ se ka danfarabɔ dɔ ye a sukoya kɛyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ sukoya kɛcogo ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛɛ sigilen don worowereya kelen de kan o la a worowereya bajulaka yɛrɛ a fondement yɛrɛ an bɛn'o de ɲɛfɔ a particularité ninnu olu y'a damana walanda de o la u ye mun kɛ ko ni mɔgɔ sara ni cɛ don a mana kɛ mɔgɔ ye sen ka bila ka taa sud fɛ worodugu fɛ kun ka ɲɛsin nord ma kɔgɔdugu ma o la ko ni cɛ don k'a da a cɛ bolo k'a kini bolo kan o fana y'a cɛ bolo ko ni muso bolo ko fana y'a damana kalan ne mun bɛ se ka ɲɛfɔ scientifiquement lɔnko bolo yɛrɛ ma k'a ɲɛfɔ sunkun dɔya kɔnɔ c'est-à-dire sunkun yɛrɛ bɛ mun yira an na k'a ɲɛfɔ kɔnɔ o fana y'a damana kalan ne nka an y'a fɔ cogoya min na
an mago bɛ ko ninnu ta yɔrɔ jɔnjɔn de la a kunnala in y'a damana ɲɛfɔli ye o la cɛ bɛ da a cɛ bolo a kini bolo kan sen bɛ taga vers le sud worodugu kun bɛ ɲɛsin kɔgɔdugu ma cɛ yɛrɛ bɛ da k'a ɲɛsin tile binyɔrɔ ma muso bɛ da numan bolo kan ka sen bila ka taga worodugu kun bɛ taa kɔgɔdugu o ye bɛɛ dacogo ye ka bɔ yɔrɔ yira benbaw la u bɔra bɔnsɔnw da k'o yir'u la muso bɛ ɲɛsin tile bɔ yɔrɔ ma ko baw ko ni nin kɛra ko ŋana n'a bɛ f'o ma ko barafu nankiw n'a bɛ f'o ma ko héros kurimaw n'a bɛ f'olu ma tubabukan na ko invincible kolokotow n'a bɛ f'olu ma ko champion somaw ni ɲagɔnw senkolaw ni dɔnkotigi ko ni nin bi kɛ ko ti b'a mirindi kɔnɔ ko benbaw ka dɔnniw tɛ se ka tunu fiyewu philosophie min b'a la nin sudon cogo in de b'a to peuple kɔnɔ ni ŋanaw ni nangew ni kolokotow tɛ ban aw cɛ la ko olu ti b'aw cɛ la fiyewu o la aw ta ti kɛ kɔrɔlen lakali dɔrɔn ye toujours kura de bɛ kɛ ka fara kɔrɔlen kan nka sisan yɔrɔ kura tɛ ka kɛ tuguni komi an bɛ dɔwkɛ de bɛ yen sisan an bɛ diinɛ minnu na yan nɔ yɔrɔ an ɲɛnɛma bɛ jɔnya la n'an sara fana an bɛ ɲɛsin an tɛ ɲɛsin kɔrɔ ma dɛ an bɛ ɲɛsin magan de ma wa an tɛ ɲɛsin tile bɔyɔrɔ ma an bɛ ɲɛsin alikabari ma gabakuru finman in mun bɛ yen hali an su k'a da k'an ɲɛsin o de fana ma o boli mun tun bɛ sɔn ni musow ka kalo labɔ joli ye an bɛ ɲɛsin o de ma hali an su donc an ɲɛnama jɔn hali an su yɛrɛ farikolo mun yɛrɛ ni o ye furukolankolon ye o fana bɛ jɔnya la ayiwa o la an b'a fɔ karamɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ o ye su dɔn cogo ye o la k'a ɲɛfɔ dɔrɔn farafin ka o wɛrɛwɛrɛya in kɔnɔ su ti dɔn fiyewu ka sɔrɔ a ka ɲuman n'a ka juguman bɛɛ ma fɔ kɛnɛ kan wa ka sɔrɔ su fana a tuloɲɔgɔn dɔ walima a sinankun dɔ yɔrɔ o fana y'a damana ko bari an ka mɔgɔya kɔnɔ tanamaɲɔgɔnya bɛ yen tuloɲɔgɔnya bɛ yen sinankunya bɛ yen ninnu tɛ kelen nka a bɛ ɲɔgɔn dafa de an k'o ma ko jɔ sen saba les trois piliers de la paix o la su sinankun walima tuloɲɔgɔn dɔ de bɛna jɔ a kunna a ka ɲuman n'a ka juguman bɛɛ kɛlen kɔ yafa o tulonkɔɲɔgɔn in bɛ yafa deli jama fɛ su tɔgɔ la ka yafa jama bɛɛ ma su tɔgɔ la fana o yafa deliw kɔ de sɛ de bɛ faga k'a dɔn n'a sɔrɔ bɛɛ ta seri kɔnɔ su jɛnna kɔmɔgɔw ma kɔmɔgɔw fana jɛra su ma o bɛ dɔ sɛ la o de bɛ kɛ yanni su ka don an fɛ yan donc a t'i namu k'a bila ten o bɛɛ kun ye ka sɛbɛya fanga don mɔgɔya la wa n'i sara fana an ka sigiyɔrɔ dɔw la i b'a fɔ bamanan na ni mɔgɔ tun sara yɔrɔ y'a ɲɛfɔ sigiyɔrɔ fana bɛɛ n'a lakɔrɔsili don o lakɔrɔsili bɛ fara benbaw ka kɔrɔlen kan ni mɔgɔ sara cɛ fara muso kan ka sɔrɔ a ma san 84 bɔ a bɛ ɲɛɲini n'a sɔrɔ i yɛrɛ de faga e de y'i yɛrɛ faga walima mɔgɔ de y'i faga walima ko dɔ de y'i faga o de bɛ ɲɛɲini k'a dɔn ko basi walasa c'est à dire k'a dɔn n'o kɛra kun o kun ye o kun kana na mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ e de y'i yɛrɛ faga donc e fɛ k'a fɔ ko autopsie voilà autopsie o b'an ka dɔnniya de kɔnɔ n'i ma san 84 kɔni sɔrɔ dɔrɔn i su tɛ don ten dɛ a bɛ ɲini k'a dɔn de saya kun ye jumɛn ye fo k'a dɔn o kun ye dɔnni kalawulu de dɔnni belebele de fana bɛ sɔrɔ kɔnɔ o de kama an bɛnbaw tun ye dandalila kusanw ye c'est à dire médecin hors pair ye quoi donc k'a ɲɛfɔ dɔrɔn ko ɲɛnamaya in kɔni ye nin de ye an de b'a lajɛ sisan n'an b'an sɛbɛ don an yɛrɛ la o don n'an t'an sɛbɛ don an yɛrɛ la ko kɔni filɛ ɲɛnamaya in kɔni ye mun ye de a bɛ fɔ ten de ko jɔnw bɛnba de a fɔ n ye ko maaw bɛnba de ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ c'est à dire maa de ye hɔrɔn ye walima yɛrɛtigi o la an k'a dɔn k'a fɔ ko mun b'an ye o de ye cɛsiri ni baara ni dɔja ye duwawu ko ni latigɛ ko ninnu ala de y'a latigɛ walima an ka duwawu kɛ nanbara fila tɛ tɛmɛ a kan kɛwale de ye tiɲɛ ye cɛsiri de ye tiɲɛ ye wa dɔnni de fana ye tiɲɛ ye kolokoto an b'i fɔ ka bɛnba firawuna sanuman belebeleba siga t'o la kisi ni nɛɛma bɛ olu ye jɔnni badɛ a bɛ bɛnba ninnu ye o la yan'an ka taa kɛnɛmana la sa ka weleli sira labila i bɔra ka walanda min fɔ nin ye i b'a ye ni
saya kun kɛra dɔrɔn kibaru fɔlɔ mɛnni i b'a ye an bɛ ji bɔn dugu la ka sɛ dɔ minɛ i bɛ taa sɔrɔ bulonda o bulonda fɔlɔ min yɛlɛ tile 3 saraka bɔ tile 7 saraka bɔ tile 4 saraka bɔ farafinya ko kɔrɔba de don nka donna nataw la ɲɛfɔli bɛna kɛ o fɛn ninnu la a bɛ kɛ kun mun kama a bɛ ɲɛfɔ o la ko karamɔgɔkɛ ka jisuma dɔɔni k'a koli ji la ko hali ni a yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ yen ko n'o tɛ seli ko n'o sara k'a ka wele bila an kɛmɛti ma ko hali n'u ka wulu sara ni u bɛ fɛ k'a su fili k'u ka wele bila an ma an bɛ taa su don ka ɲɛ k'anw bɛnbaw y'anw dege o de la ko n'i ma bɛɛ ye giliya ta ye j'affirme que toute vie est sacrée nin ye kunnafoni mɔgɔ mɔgɔ tulo banna diinɛtigi ninnu na n'a ka mɔgɔ dɔ fatura a bɛ weleli kɛ kamɛtiw anw de bɛ ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ bonya donc aw ta in tɛ aw seko ye koyi aw dilanna tan a bɛ nin de kɛ anw bɛnbaw fana y'an dilan de anw ka kɛ ɲuman ye ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ de ma ni min ka mɔgɔ sara a kana fɔ k'a b'a ko kɛ cogo wɛrɛ a ye ci bila anw kamɛtiw ma an b'a su don ka ɲɛ mɔgɔ caya ko tɛ mɔgɔ dɔgɔya ko tɛ sigilen don mɔgɔlangoya kan anw ta sigilen don mɔgɔlandiya de kan n'o ye humanisme ye wa mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ foyi ma bon ni mɔgɔya ye anw bolo wa sunkun yɛrɛ bɛ mun lakodɔn o de ye foyi ma bon ni mɔgɔya ye mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ jatigɛ dɛ k'a fɔ k'i bɛ taa don u ka ko in na diyagoya pour que i su don cogo kamɛtiw bɛ yan an ka numéro an bɛ tila k'a di o kelen de don o la an bɛ taa kɛnɛma mɔgɔw fan fɛ ni min bɛ fɛ ka makiteli kɛ walima ka fɛlɛlɛ dɔ kɛ n'o ye commentaire ye walima critique dɔ basi t'o la o la an bɛ taa 20 18 60 ani 5 ni mɔgɔ min 20 20 18 65 20 20 18 65 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 71 27 47 29 Allah ni sitane fila bɛ ka jɛ anw na abadon ala kan ka kiri ko ina bawo ale ni sitane fila bɛ ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ ayiwa k'a to a ma aw la radio so nin ye radio so jumɛn ye PCFM don PCFM awɔ ale bɛ sɔrɔ 98 ani 8 murumuru 8 n y'a mɛn aw yɛrɛ tɔgɔ a n'aw jamu ne tɔgɔ setigi tiɲɛtigi Keyita n tɔɲɔgɔn tɔgɔ an ka karamɔgɔba o ye Kolokoto Imhotep Dumuya ye ayiwa fɛlɛlɛ dɔ b'i bolo wa walima hali bi n bɛ ɲininkali la fɔlɔ baasi tɛ aw bɛ diinɛ ko na fa jumɛn fɛ ayiwa kɔfɛ i b'an wele n'Ala sɔnna n y'a mɛn o la an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛ an karamɔgɔkɛ fo ayiwa 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 ayiwa an b'an ka kina fo Baba Moribo Gindo yanni dɔ ka don ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'i lamɛn tɔgɔ Bakɛ Konare Badɛ Konare Konare ayiwa an b'i lamɛn ayiwa dɔ di ka babu ne a barika don nin ko la koyi ayiwa n'o tɛ mɔgɔ sudoncogo a bɛ mɔgɔ yɛrɛ la a bɛ a ka kabila yɛrɛ la fu ka jamana yɛrɛ la fu siga foyi t'o la parce que an ɲɛbɔlen mɔgɔ wɛrɛ ta fɛ k'an taw to yen olu b'u ta kɛ kun min kama an yɛrɛ t'o dɔn an ta nin an bɛ ko dɔ tuma min na e b'a fɔ tuguni ni mɔgɔ banna cɛ bɛ faga ko sɛlɛ datigɛ sɛ o ye jateminɛ ye ba fana bɛ faga olu taabolola ma dɔn olu bɛ jeni kaburu dɔ la k'o to ɲimi mɛ sisan o bɛɛ dabila ko mɔriya mɔriya in fana a ka ɲi sa mɛ an tɛ ari si dɔn o sidɔnbɛya nin ye ko in kɛ tan da koyi
ayiwa a dɔnnen don arabuw ka fɔlɔ min yɛlɛn sira dɔrɔn de don i b'u ɲɛsin u ka kabakurun finmanba in ma ɲɔni kɔrɔn u b'a fɔ ko kɔrɔn ko tɛ o so dama dɔ bɛ kɔrɔn na yanni ka se Magan man ca o bɛ alikaba ko de don donc k'an farafinw an ɲɛnɛma ye jɔn ye diinɛ in na n'an sara fana an bɛ ɲɛsin u ka kabakurun finmanba in ma a banna o de don o la an b'i fo weleli diyara an ye kosɛbɛ voilà e yɛrɛ k'i tɔgɔ ne tɔgɔ setigi tiɲɛtigi Keyita awɔ o ye n balimakɛ ayiwa n karamɔgɔ tɔgɔ Kolokoto Imhotep Dunbuya nin ye tɔgɔ ye ayiwa n'o tɛ hali tɔgɔ ni ko fɔra ɲɛna bamananna dɔrɔn i bɛ den fɔlɔ ni den laban dɔn awɔ mais o bɛɛ yɛrɛ bɔra la sisan ne tɔgɔ kɔni b'a fɔ ko Mamadu a ma fɔ ko Solo ayiwa baasi t'a la karamɔgɔ don wɛrɛ an bɛ don baabu la awɔ an bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma weleli diyara an ye awɔ weleli diyara an ye i dan sɔgɔ sa ayiwa aw tulo bɛ a ka jɛnsɛnda mandi de la a ka kele mandi n'o ye fɛnbaw mɔlɔman gere ye walima 71 27 47 ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an b'an karamɔgɔ cɛ Tangara yan nɔ ayiwa karamɔgɔ an b'i lamɛn ayiwa karamɔgɔ allo an tulo b'i la o allo ne burankɛ mɔgɔ bɛ di baasi foyi tɛ yen nba kɔri sirannen tɛ Dumbuyalakaw ɲɛ allo an tulo b'i la o ayiwa awɔ karamɔgɔ an tulo b'i la o ok wala i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka laseli kɛ n b'a fɛ ka awɔ ayiwa o diyara n ye ka foli kana kɔmasegin in lamɛn i ka laseli kɛ nin ye filako bɛn ye kɔsegin ɲuman bɛrɛ tɛ ne bolo awɔ n bɛna kuma kɛ ten sa n kɔni tulo t'aw la an tulo b'e la o ayiwa k'a fɔ dɔrɔn ko n b'a fɛ ka fɛlɛlɛ dɔ de kɛ ka da aw ka kuma kan k'a fɔ ko a ye ɲɛfɔli min kɛ ka bɛn diinɛw ka bagabagali n'u ka lasirani ma ka ɲɛsin saya ko ma ko sigasi t'a la ko o kuma in ye tiɲɛ de ye n b'a fɛ ka o kuma de tiɲɛtigiya ni dalu ye walama ni dama ye min kɛra anw yɛrɛ ka sigida la mɔgɔ minnu tulo bɛ n na n'u bɛ n dɔn ne tɔgɔ Cɛkura Sotigi Jate mɔgɔ minnu bɛ lamɛnni na n'u bɛ n dɔn u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ anw yɛrɛ ka sigida la ne yɛrɛ terikɛ dɔ an denmisɛnninma an bɛɛ tun bɛ balontan kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ yen hali sisan ale kun ka diinɛ ko fanga bonyana kosɛbɛ o wagati in kɔnɔ o bɛnna ni ale fa de soma yɛlɛmani a kɛra k'anw denmisɛnninma to komi ale ka diinɛ ko kun fanga bonyana ale taara fɔ misiri la k'ale fa nin tun tɛ silamɛ ye ko silamɛ tun tɛ ko ale kɔni bɛ se k'o de fɔ o kɔlen mɔgɔ minnu kan ka su koɲaw kɛ sigiɲɔgɔnw ni silamɛw u banna su in na ka su in kɛ bolo kɔfɛfɛn ye k'a di anw denmisɛnninw de ma cogoya dɔ la walama cogoya wɛrɛ la o y'a sɔrɔ anw ka dɔgɔ hali anw yɛrɛ sen ma don a la kosɛbɛ nka minnu tun ka kɔrɔ n'anw ye olu de y'a kɛ k'a ko kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ ko tɛ bɔn o ma kɛ baasi ye n terikɛ in ɲɛna ko ne yɛrɛ de terikɛ don ne n'a bɛɛ tun bɛ jouer équipe kelen na an bɛ balontan kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ barow kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ bololakaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ale kɔrɔbayalen de sisan san 5 laban in kɔnɔ ale nana bɔ a kalama k'a fɔ ko ja ko min kɛra ale fa suko la k'o ye kojugu ye ale y'i datigɛ bɛɛ la ka bɛɛ kɛ a jugu ye kari kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ a tɛ kuma ne fɛ a tɛ kuma n ba fɛ a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ kari kɔnɔ an ka sigida la mɔgɔ si tɛ yen ani min bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'a sabu kɛ ko mɔgɔw y'ale fa suko kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de taara fɔ ko ale fa tɛ silamɛ ye k'a tɛ seli nka ale nana bɔ a kalama kɔfɛ k'a ye min kɛ ko ja mɔgɔya ko tɛ ko diinɛ ninnu ka ko tɛ mɔgɔya ko ye ko mɔgɔya bɛɛ lasabati cogoya min na ni mɔgɔya bɛ dilan cogoya min na ko a sigilen tɛ o kan ale kɛlen ka hakili sɔrɔ tuma min na ale bɛɛ ka kɛlɛ ɲɔgɔn ye ka bɔ k'aw ka kumaw laseereya dɔrɔn ni nin ye nin bɛ se ka kɔrɔbɔ koyi ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nin ɲɛdɔn ni sera an ka yɔrɔ la ka taa ɲininkali kɛ a tigi bɛ hali sisan a b'an ka kare kɔnɔ ani mɔgɔ si tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ hali sisan la k'aw fo dɔrɔn k'a fɔ ko
an bɛnba u ye mɔgɔya sinfonya cogoya min na u ye mɔgɔya sigi cogoya min na ni k'a sarada cogoya min na siga ti t'o la mɔgɔ si i bolo tɛ o la k'i b'o bila ka wali wɛrɛ ta ta siga ti tɛ o la o la n'an sera yen sa ka bɔ kuma kɔnɔ ka kɛnɛ to mɔgɔ wɛrɛ k'aw fo ko aw ni ce aw ka cɛsiriw la n'a ka wulikajɔ ko jɔ b'aw ma ayiwa an bɛ an karamɔgɔ setigi cɛkura jakite an bɛ mɔgɔ kelen ta jakite 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 awɔ an bɛ mɔgɔ kelen ta ka dɔn karamɔgɔkɛ kɔni ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ ye ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ allo an tulo b'i la allo an tulo b'i la wala a tɔgɔ ye di baasi tɛ yen ayi baasi foyi t'an na kɔmasegi kɔni tɛ ne bolo mɛ n bɛna fila fɔ a ko la fila fɔ wala ne ye Musafa Tarawele don ka bɔ tɔgɔ ye di Sagarebugu la i Tarawele ko ninnu kɔni bɔn diinɛ ko ninnu yɛrɛ kɔni nana an kunkolo bɛɛ firige nɛgɛberew bɛ kɛ k'i ci kaburu kɔnɔ nin bɛ kɛ k'i kɛ tan bɔn an ye su 1000 ni kɔ ye olu bɛɛ bɛ fili bɛɛ daw la an ma nɛgɛberetigiw nɔfɛ an yɛrɛ bɔra ka taa hali su dɔ don bi na o yɛrɛ kɔni ko kabakoya bɛ ne minɛ kosɛbɛ bɛɛ jɔlen don k'i ɲɛ kumu an bɛɛ kɔni si yɛrɛ bɛ ɲini ka ban joona ka da kow yɛrɛ kɛcogo ka parce que o de donna an bɛɛ kunkolo la ni ko kɔni bɛ ta i n'a fɔ ala de ɲinɛna anw kɔ ka anw kɛ bololafɔfɛn ye anw ti jatila fɔ ciden nana bɔ anw galama sisan o dun y'a sɔrɔ anw ye su 10 ni kɔ to yan nɔ olu yɛrɛ bɛ cogo min na anw tɛ o si dɔn i y'a ye o kɔni ye kuma ye k'a fɔ tɛ Sonko Mari ka dɔgɔn ye ka minɛ d'o ma an b'i fo ka Tarawele ka bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la karamɔgɔ ko ka teliya ko ka ni su mɔgɔ sara dɔrɔn a ka teliya ko mɛlɛkɛw jɔlen bɛ k'a kɔnɔ a ka ko ka taa fili joona olu k'a ɲininka ka sɔrɔ olu ta ye kɔrɔnafili ko dan a tɛ karamɔgɔkɛ ka kuma a tɛ ko a tɛ fɛn k'a sabu kɛ dɔrɔn k'a ma seli k'i ɲɛsin arabuw ka kabakurun finma in ma arabu ka dangu ma k'a ma seli ko k'a ɲɛsin o ma dɔrɔn donc i bɛ nin ta k'i baden sɛgɛrɛ i n'a fɔ mun ye dabalibanko ye silamɛya yɛrɛ sariya la sabu k'a bɛn kuranɛ ka ɲɛfɔli ma su don cogoya a koli n'a kobaliya seli kɛ kan ni seli kɛbaliya kan diinɛ silamɛya yɛrɛ faamuna kuranɛ ka ɲɛfɔla o tɔnɔ jumɛn de bɛ su kan nka komi a ko sigilen don ka mɔgɔw papo hakili la de parce que yilila jankaru min b'olu la olu bɛ fɛ ka o transférer bɛɛ de la kelen kelen donc ne mɔgɔ ma sɔn o ma e de ye kɛlɛta ye donc a b'a fɔ u tun bɛ catiri min bɔ ko mɔgɔ kelen tɔgɔ kelen donc n'i ye tɔgɔ fila fɔ fatɔkɛ n'i bɛ bila ɲɔgɔn na parce que mɔgɔ kelen ni tɔgɔ fila man kan quoi ya donc karamɔgɔ dun ka ala de y'a f'u ye a n'o bɛɛ de ye kelen o tuma la ne kɔni bɛ bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko an badenw k'a dɔn k'a fɔ k'a mɔgɔ ɲinina t'an yɛrɛ ɲinina de dɔn ko baden si kana na nin kuma ninnu digi yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ ko tɛ i fasalen don wali nkalon min ma i ma bɔ nkalon min tigɛ kuma kalama i ma liburu min sɛbɛn i t'a sɛbɛnbaga dɔn i somɔgɔ ma sɛbɛn i fasalen don min ma ko f'i k'o de lafasa an ni o de don an ni e yɛrɛ tɛ la ka bɔ kuma kɔnɔ ko yaman dɔgɔn hɔ tɛ ayiwa tuma sera ka ban an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a fɔ bi kelen kelen kun bɛ don yan nin nɔ k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tumaren 18 na ka taa kun don 19 na o la an karamɔgɔ Tangara i ka den 4 kan sɔrɔ la koyi i bɛ nɛgɛ kuru o la k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
dɔnni ne se wa o tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa dɔnni kɔfili de wuruki ye an ka layidu tɔn dilankumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Sonofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi ode ka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaro ka mina ambo fana kono aba yechugo no ye sungu mari ko fo ango ye uluka yechugo la an bɛnba mɔlɔmaw de nɔ la bɔnba mɔlɔma minnu ka ɲɛnamaya ye cogo o ko a ma ko i mana jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔrɔ cogo o cogo ko i k'a dɔn ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i do kɛla o kalama tuma o tuma ko i ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o b'an ka ko ninnu caman lagosi ka kɛ setana ko de yalɔ diinɛmɔgɔw fɛ fɛn fila de bɛ olu bolo ni o ye fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye ko ɲuman ye o b'o kɛ ala ta ye bon n'o ma fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye kojugu de ye o b'o kɛ setana ta ye bon olu kɛlen bɛ ka fɛnw tilan fila de ye ala ani setana bon o y'an ka boliko ninnu bila setana ko minɛn de kɔnɔ aw ni min ka farafinna lafiya nin fɛn saba de don wali bɛrɛbɛrɛli wali ekɔli ani wali diinɛ minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka ban La radio PIS FM. PIS FM 98.